In die nuus vanaand, skokkende besonderhede ontvou oor die man wat gebruik is om Thabo Bester se dood te vnuik. Verpleegsters lewer verskeie pleidooie op die herdenking van internasionale verpleegstersdag. Goeienaand en welkom by die Vrydaghand uitsending van die nuus in Afrikaans. Die familie van Katlego Bereng, wie se lijk gebruik is in die Thabo Bester ontsnapping, moes vandag skokkende besonderhede aanhoor. 'n Staatsgetuie beweer die eerste beskuldigde, Senoy Matsuhara, het Bereng se lijk na die Mangaung gevangenis vervoer. Dit het aan die lig gekom tydens die borgtogaansoek van die 5 mense wat daarvan beskuldig word dat hulle 'n verbester, 'n veroordeelde verkragter en moordenaar uit die tronk help ontsnap het. Matsuhara het aan die hof gesê die tweede beskuldigde, Zolile Sikeleni, het die motor gehuur wat gebruik is om die lijk die tronk in te dra. Die volgende berig bevat besonderhede wat kykers ontstellend kan vind. Bereng se lijk is na bewering vir 5 dae in 'n stoorkamer, bekend as die donker kamer, gehou, voor dit na sel 35 verskuif en verbrand is. Die staatsgetuie het aan die hof gesê Bereng se lijk is in 'n vullisdrom gesit en deur die beskuldigde Tebo Holifolo by die donker kamer ingestoot. Die hof het ook gehoor dat 'n voormalige werknemer van die G4S sekuriteitsmaatskappy en beskuldigde nommer 6, Motanyana Masukela, Seno Matsuhara gehelp het om Bereng op 'n TV-staander die tronk in te dra. Bester het glo op die dag van die ontsnapping 'n G4S uniform aangehad. Die getuie het aan die hof vertel dat 'n kamma begrafnis gehou is en dat vrot vleis en 3 sakke mieliemeel in die kus ontdek is toe die polisie dit opgegrawe het. Bereng se familie sê die besonderhede wat in die hof onthul is ondraaglik. The evidence that came out today was very devastating, shocking and sparking anger, to be honest, and it's just unbelievable everything that one heard from this courtroom today. In the nutshell, I would still maintain that none of this evidence that qualifies any of the suspects for bail, for being granted bail. This is the feeling that I am having at the moment. Daar is verder beweer dat Matsuhara sowat R150.000 direk van ene TK Nkwana ontvang het, wat vermoedelik Thabo Bester was. Matsuhara het Lefolo R40.000 betaal en Theo Makosa het ook R14.000 ontvang. Die ander 2 beskuldigdes is nie betaal nie. Die rand het vanoggend op sy swakste vlak nog teen die dollar verhandel en by die R19.51 teen die Amerikaanse geldeenheid gedraai. Die skerp daling het gevolg nadat die Amerikaanse ambassadeur in Suid-Afrika, Robin Brickety, gister beweer het dat Suid-Afrika wapens aan Rusland verskaf het. Volgens Brickety is wapens oorgelaai op die Russiese skip die Lady R, wat in Desember verlede jaar in Simonstad naby Kaapstad geanker was. Die regering sê 'n onafhanklike ondersoek sal na die beweringe gedoen word. Die adjunkminister van openbare onderneming sê intussen geen wapenhandelslisensie is vir 'n wapentransaksie met Rusland uitgereik nie. Obed Bapela het gepraat tydens 'n terreininspeksie van 2 van Denel se wapenvervaardigingsaanlegte in Pretoria. Hy sê daar is geen bewyse wat daarop dui dat Denel vervaardigde wapens aan Rusland voorsien is nie. We don't know what the ambassador of United States information he has, and the president yesterday said to the nation that an inquiry will be entered into where he is going to appoint a retired judge to go and investigate the allegations. But the ambassador should have really used the diplomatic channels. When you are an ambassador in a country and something happens that you as a country are not happy with, you go to the Minister of International Relations, engages with them through the diplomatic channels, and then the minister and counter minister of United States should have then engaged on this with the Secretary of External Affairs to then begin to then find a way of really getting the truth, whether those suspicions are real or not. Die minister van Polisie, Becky Cele, het SABC-lede aangemoedig om geen genade te toon wanneer hulle met gewelddadige gewapende verdagtes te doen kry nie. Cele sê hulle moenie bang wees om dood te skiet nie. Hy het by die begrafnis van Mario Nel gepraat, 'n polisieman wat aan diens doodgeskiet is by die Motherwell Landdroshof in die Oos-Kaap.
Sergeant Nel is een van 6 polisiebeamptes wat in slegs die eerste week van Mei landwyd doodgeskiet is. Die verdagte is later na 'n skietery met die polisie aangekeer minder as 2 kilometer van waar Nel se liggaam gevind is. Die 42-jarige sersant het in sy pa se voetspore gevolg en 16 jaar se diens aan die Suid-Afrikaanse polisie gewy. Hy het in 2019 sersant geword en was in Motherwell gestasioneer. One life is exponentially affecting other lives. His children, his wife is distraught. His mother is distraught, his brother, they were like, what shall I call them, Siamese twins. The way they loved each other, the way he loved his wife, the way they loved each other. If you see the one, you would generally see the other one as well. So yeah, he was a great man, a family man. Never did anything in half measures, just even with his work. His job that he was doing, it was like a calling for him. Polisie minister Bekkie Cele sê Nel se moordenaars moet geen genade betoon word nie. Hy sê verdagtes word dikwels beter behandel as die slagoffers van die gruweldade. The war has been declared on us. I think murdering the police should be an extra murder. It should not just be an ordinary murder. I will continue to make this call. Police members, law enforcement, you should not succumb and surrender to criminality. Don't get intimidated. No. Each time they do this to us, there must be further recommitment to say good will prevail over bad. When the criminal shows any form of attacking you, don't hesitate. Shoot these criminals. Cele het beloof dat die kinders van die 6 vermoorde polisiebeamptes sorg sal ontvang. Hulle gaan almal onderwysbeurse kry. Kim Daniels, Afrikaans Nuus, Gqeberha. Studente van die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie het hulle blyplekke ontruim nadat die instelling weens gewelddadige betogings gesluit is. Klasse is onbepaald opgeskort nadat studente geboue en voertuie aan die brand gesteek het. Die betogende studente kla dat die universiteit nie genoegsame akkommodasie verskaf nie. Hulle mor ook oor gebrek aan gesondheidsdienste en eis dat die studente finansieringshulpskema NSFAS die drempel van R45.000 vir behuisingstoelaag verhoog. Die universiteit sê die kampusse is gesluit om verdere geweld en intimidasie te verhoed, maar sê die opskorting van klasse sal nie die akademiese jaar raak nie, aangesien 'n studieweek op hande is. Die saak teen 65 beskuldigdes wat verbind word met die onluste in Julie 2021 in KwaZulu-Natal en dele van Gauteng is in die Durbanse Landdroshof tot 17 November uitgestel. Die staat wil 'n bykomende aanklag van terrorisme by die klagstaat voeg. Die beskuldigdes staan reeds tereg vir samenswering tot openbare geweld, aanhitsing tot openbare geweld en aanhitsing tot brandstigting. Meer as 350 mense is in die onluste dood en miljarde rand se skade is tydens die plundertogte aangerig. Die beskuldigdes is in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap in hegtenis geneem. Hulle was na bewering deel van 'n groep op sosiale media genaamd Free Zuma Coordinators. Die staat voer aan dat die groep gebruik is om die plundery en versperring van paaie te organiseer. Nou word aanklagte ingevolge die wet op die beskerming van grondwetlike demokrasie teen terreur en verwante bedrywighede ook teen hulle ingestel. Having accessed the information on the devices that have been taken away from the accused persons, the state has now found grounds to bring possible terrorism charges against the accused. And in order for terrorism charges to be brought against them, an application has to be made by the NPA here in KZN to our National Director, Advocate Batoy. And it's for this reason that we ask for the remand so that this process can now begin. The state has also put on record and given the court its word that on the next appearance we will have the indictment against the 65 accused and we will then be ready to proceed further. Die beskuldigdes is uit op borgtog van R3.000 elk. Parlementslede hoop om gou klarigheid te kry oor die bevindinge van 'n onafhanklike ondersoek na die oorsaak van die verwoestende brand verlede jaar in die parlementsgeboue in Kaapstad.
Die spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, het bevestig sy het sowat 2 weke gelede die ondersoekers se verslag ontvang. Sy het aan die gesamentlike staande komitee oor die finansiële bestuur van die parlement voorgestel dat die parlementêre sekretaris voor hom moet verskyn om LPs deeglik oor die oorsaak van die brand in te lig. Mapisa-Nqakula het steeds vrae oor wat die naweek van Januarie 2022 gebeur het. There were weaknesses on the part of Parliament as well, but also the fact that a person could occupy the parliamentary building for plus minus 16 hours inside, then you ask yourself a lot of questions. Where were the people and so on? And we know, of course, that we were told right from the beginning that the staff of the PPS was on leave. The questions you may want to ask now, with everything once you get the picture, is why were all the members of the PPS on leave at the time? Intussen het LPs verneem dat bouwerk volgende week begin. Dit sluit in die oprigting van kantore vir LPs wat hulle werkruimte in die brand kwyt is. Die meesterplan, 'n herontwerp van die hele terrein, sal na verwagting teen Oktober afgehandel wees. The medium-term to long-term work packages, the restoration of the old and the new assembly. I think the key issue that one has to mention is that apart from the repairs, there's also a requirement for upgrading the buildings so that they meet the national building regulations. Members will note that the old assembly, some of the corridors are too narrow, too dark, no lighting, no sufficient ventilation. And work will not only be about repairs, but rather to align that to national building regulations. And further to that, there's a need to take an opportunity of aligning the restoration work to the South African cultural themes, so that our heritage becomes broader and not just linked to the old history of these buildings. Die projek gaan nagenoeg 18 maande duur. Eybre Babie, SABC Nuusparlement. Internasionale Verpleegstersdag is vandag ook op tuisbodem herdenk. Daar word vanjaar gefokus op die veiligheid van verpleegsters in die land na 'n toename in aanvalle op personeel. Die hoofgeleentheid is by die Polosong Streekshospitaal in Tsakane in Ekurhuleni gehou. Verpleegsters word elke jaar op die dag vereer vir die belangrike rol wat hulle speel. Hierdie jaar se tema is ons verpleegsters, ons toekoms. Die daaglikse uitdagings is belig wat verpleegsters se werk moeiliker maak. Dit sluit in 'n gebrek aan behoorlike hulpbronne en ondersteuning. Die impak van die COVID-19-pandemie weeg ook steeds swaar op die gesondheidsorgsektor. Die verpleegvakbond, de NOSA, het 'n beroep gedoen dat 'n tekort aan verpleegsters in die land aandag moet kry. Die Weskaapse Departement van Gesondheid sê hy is daartoe verbind om sy verpleegpersoneel se vaardighede op te skerp ondanks ernstige begrotingsbeperkings. Die departement het internasionale verpleegstersdag by die Weskaapse Verpleegkollege in Athlone gedenk. Die dag is daarop gemik om diegene wat wêreldwyd aan die voorpunt van gesondheidsorgwerk te bedank en te eer. Provinsiale owerhede het hulde gebring aan die meer as 13.000 verpleegpersoneel in die Weskaap. Studente is ook aangemoedig om vol te hou met hulle studie in verpleging. Die Weskaapse College vir Verpleegkunde sê dit is die enigste openbare verpleegkollege in die land wat geakkrediteer is om 'n 4-jaar graad in verpleegkunde aan te bied. Sowat 800 studente word hier opgelei. Om verpleegkundige te wees beteken jy is letterlik met daai persoon in elke aspek, hoe dit is psigiatries, jy is met hulle gedurende daai tydperk waar hulle siek is, jy sien daai persoon op hulle ergste en jy is so trots en dit gee vir jou net moed en dit gee vir jou hoop van jy sien daai persoon op hulle volle menswese weer kan wees. Verpleegkundige is jy's by die pasiënt vir 12 ure dwars deur die dag. Jy bou 'n band met jou pasiënt, jy stap 'n pad met jou pasiënt. Dit is wat vir my nader aan verpleegkundige trek het. Owerhede in die provinsie sê begrotingsbeperkings maak dit moeilik om die aantal verpleegsters wat benodig word in diens te neem.
With a 7.5% increase in related to the wage bill, it means that that money we have to look from ourselves, from our expenditures, which equates to about 1.1 billion. And when you want it to be practically, it's about, when you work it out, it's about for the total cost of employees, it means that you have to forego about 2,360 something staffing. Before that, at the beginning of the year, our equitable share for the province coming from the National Treasury and the conditional grants were also reduced. It meant that 1.5 billion shortage of our budget. And although that the provincial treasury gave us about 1.4 billion for that, remember it didn't take into consideration the inflation and all other costs. Verpleegkunde is op die lys van kritieke vaardighede in Suid-Afrika. We are very much challenged by some of the issues related to the decrease in the fiscus and allowing us to expand in terms of getting more recruited nurses and more trained. And because it sometimes compromises our practices and the way we actually give service to our community. So I know this is also in the focus of our minister, who also today is in Gauteng celebrating the International Nurses Day, to say, let us continue to engage as the Department of Health, our National Treasury, in terms of saying, if we really don't expand, sometimes we are called upon to pay a bit more. Studente word aangemoedig om vanjaar se tema ons verpleegsters, ons toekoms in hulle studie en werk uit te leef. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. En nou vir 'n kykie na die dag se markaanwysers. Die rand het in 'n stadium vandag teen 'n rekordlaagtepunt van R19.51 verhandel, nadat hy gister met 2,5% geval het. Teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag het hy op R19.28 verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het op 'n hoë noot afgesluit. Die prys van Brent-olie het na 'n wisselvallige tydperk eindelik gestabiliseer. En ons het ongelukkig nie die pryse van gewasse betyds ontvang nie. Die afrigter van die Crinums, Martha Masuhagle, sê sy is baie tevrede met haar span se vertoning by die onlangse Telkom Netbal Liga week in Polokwane. Die Vrystaaters het al 3 hulle wedstryde gewen en is een van slegs 3 spanne in die eerste afdeling wat sover onoorwonne is. Die ander is die verdedigende kampioene, die Golden Fireballs en die Southern Stings. Die Crinums het die liga reeds 3 keer gewen en wil graag 'n 4de kroon verower. Hulle het einde April met die 5-malige kampioene, die Jaguars, die Flames van Noordwes en die Kingdom Stars afgereken. Maswatle sê ondanks die seges lê harde werk steeds voor. We still have to work and polish the attack. We know move the ball and with all the speed, ball speed and hand speed. You know, we need to work on that. We need to work on the decision making on attack, and also need to tighten up the defense and work hard on defense. You know, sit man to man and turn each and every ball that we can turn. So there's a lot of work to be done. Die span se Protea-spelers het hulle intussen by die nasionale groep aangesluit ter voorbereiding van die Wêreldbeker toernooi in Kaapstad. Die Crinums is nietemin opgewonde oor die belowende jong spelers in hulle midde. The depth that we have, I think we're quite happy. We're working towards something. We have 18-year-olds in the team and we're quite excited about what they can bring. So yeah, we will miss the Protea players, but they are gone now and we're working very hard, and this gives us also the opportunity to focus on things that we're not able to focus on when they are around. Liga aksie hervat op 2 Junie by die Hartveld Arena in Pretoria. Liesel Olivier, SABC Nuus, Johannesburg. En daarmee roep ons halt vir vanaand, maar geniet jou naweek. Totsiens.